বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর। এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস। থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। United Nations by Saklaijak Indigenous People Rokni Kaisiba Manthaino Teyoi Adivasi Somone Moncho Bharat ni Rwjakha Mumbai Koktisalni Simi Salthamni bagai Assam Hasteni Karbi Anglongo Chengsawi Rwjakha Annual National Indigenous People Meet Pandao Naroi Motom Ngai Rwjakha Tripura Hasten Tripura Sahamkrai Mantri Mebar Kumar Jamatiate MLA Dononjai Tripura Sekango Jora Khajak Tongmani Haike Adivasi Somonoi Moncho Bharat ni Rwjakha Mumbai Koktisalni Simi Salthamni bagai Assam Hasteni Karbi Anglongo Chengsawi Rwjakha Annual National Indigenous People Meet Pandao Naroi Motom Ngai Rwjakha Tripura Hasteni Tripura Sahamkrai Mantri Mebar Kumar Jamatiate MLA Dononjai Tripura United Nations by Saklaijak Indigenous People Rokni Kaisiba Manthaino Teyoi Adivasi Somonoi Moncho Bharat ni Sakthar Mumbai Assam Hasteni Karbi Anglongo Rwjakha o Annual National Indigenous People Meet Pandao Salthangba by Joto Hasteni Indigenous People Leaders Rok Manjak Khaibaimani Koktuma Chengsamani Salo Pandao Koknarokha Tripura Hasteni Tripura Sahamkrai Mantri Mebar Kumar Jamatia अच्छा लीडर नहीं, हम लोग कमजोरी है, हम लोग के पास रुपया नहीं है, any kind of movement, we need fund, money, रुपया नहीं है. This is the main thing why we are not achieving our target. हम लोग लीडर कभी लीडर हम लोग को परचेस कर रहे हैं, रुपए वाला बिजनेसमैन वो लोग खरीद करते हैं. And very important, indigenous people, tribal people are a very easy going people. मन बहुत कमजोर है हम लोग का, स्ट्रॉन्ग नहीं है हम लोग का. We are very weak people, easy people. क्यों? ये मेंटालिटी ये हम लोग दूर होना पड़ता है. That kind of thinking, that kind of behavior of the saints. क्यों हम लोग कमजोर होता है? Because we are poor people. हम लोग के पास एकता नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, फेलोशिप नहीं है हम लोग का. Therefore my thinking, मैं सोच रहा हूँ indigenous people of India कैसे जीऊंगे? Who is help us? मेरे पास हम लोग का पैसा नहीं है. ये आप लोग अभी कार्यक्रम हो रहा है, हम सोच रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो कहाँ रुपए मिले? मेरे पास फंड नहीं है. इंडिजिनस पीपल के पास करोड़पति नहीं है, बड़ा बिजनेस टाटा बिरला कंपनी नहीं है, मंत्री बड़ा मंत्री नहीं है. How can we fight? Only way is to unite together. राजस्थान हम बहुत बार गया है, गुजरात में हम गया है, महाराष्ट्र बहुत हम लोग आदिवासी आदमी हैं, but why not united? एकता नहीं है. हम लोग के पास फंड नहीं है. Now I am requesting my leaders, आदिवासी leaders. First we have the census. हम लोग 7% नहीं है, और है हम लोग. Maybe we are 10%, 15% हम इंडिया में, but officially we are only 7%. Yet 7% we have to unite together. जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है. Only one way is to unite. एकता होना चाहिए. Then only we can fight. Therefore, I request
my humble submission to our leaders to work hard. हम लोग all indigenous people महीने में हम लोग 10 रुपए देंगे, 10 रुपए आप लोग सकेंगे 10 rupees is not 100, only 10 rupees is indigenous people are इसमें आदमी इंडिया सारा इंडिया में 10 रुपए करके हम लोग कलेक्शन करेंगे, सकेगा हम लोग? You are ready? Karbi people, Tripura people, Assamni people, आदिवासी people, हर घर में 10 लाख रुपया हम कलेक्ट करेंगे. 10 rupees each family. Let us start. I will give 10 रुपया, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया. That fund will be useful for our movement, for our leaders. पहले हमें फंड चाहिए, रुपया चाहिए. In modern world, all work, 50% work you can do with money. Or 50% you have to work, hard work. 50% रुपया से चल जाता है. Pandau Rwjakha Salthang babai hasteni hani besarokni dalbidar sapung tei mosamung. Karbi Anglongo Simi Krisanoni Koktum Chini Khorang. বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।